PR na pere. Ano pa rin rin? Friends, 2-0. Isang time out. Pre, First lang. quarter, no? Lahat sila isa-isa. Hindi, sa first half, Pre, lagi nyo dalawa. First half, dalawa. Kahit na mag-time out ka ng 2 beses sa first quarter. 3 points. Oh. Tara, dito. Charge. Sino ulit yung number na foul? 3, si De Los Reyes. Second gimme. Score 4-3. Lamang ng isa ang Friends. Wala. De Los Reyes. De Los Reyes. Change favor. Last touch. Foul and 1. Six five. Dumikit pa. Dumikit pag naiwan. Dumikit. £13. 13 pound no? Ilan sa Friends? Wala pa. 9 ba? 9 na pre. Friends na mga 9. Nice. Kosyo, no good. Official score 9-5. 4 points up. Friends. Time remaining sa ating first quarter, 7 minutes and some change. Ayun na. Diretso. 11-5 score. Aguas. Carbo. Bang! 3! Tatapyasan sa tatlong kalamangan ng Friends. Foul. 28 foul. Fourth pa lang. Nagyakap. Aga. Top shot. Sige. Ah. Leak out pass. TJ.
Bang bang, time out. Time out, TPN Homies. Ang score natin 15-8, 7-point lead. Time remaining 6 minutes. We will be right back after this commercial break. Alright, let's get it on. Welcome back to our ball game. Wala na. TPN Homies. Number 19. Titi mo. Ako, Parpo. Sayaw. Wala. Rebound, Casio. EJ, Generecho. Oops, nadulas. Bola. Baseline. Recover, defense. 2-3. Last mine, Imo. Last mine. Awas. Foul. Kosyo. Parbo. Wala. Awas. Last mine. Nice. Rebound ni EJ. Dinire-diretso ni EJ. Wala. Recover. Parbo. Remo, middle. 290. Last mine. Celis. Bang. Baba sa 5. Ang kalangan Set. ng French. 5-10. Wala. Baba. Remo, paksin lubang. Parbo. Wala pa rin. Nice. Foul, number 3. Substitution. Aga. Sabo na. Yago in. 17 to shoot. 17 to shoot. Ganda naman nun. Nasa North Court na. Sub down. Jo. 10 seconds. Remo. Wala. EJ. Wala pa rin. Balik ang bola. Parbo. Step back. Rebound EJ. Foul. Celis. Teka lang, sir. Substitution. Time remaining, 3 minutes and some change sa ating first quarter. 15-12 ang score natin. Orolan, nagtitimon. Muntik na. Orolan. Takbo! Hop! Hoy! Adulas! Legaspi. Pinasa kay Agua. Gandang pasa, no? Bumaba sa isa ang kalamangan.
Jorolan. 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 Tinira. Ran. Rebound ni Sheris. Binigay kay Aguas. Aguas, nagmadali. Agaw ni Kosyo. Counter steal, Parbo. Parbo. 3-4, black and foul. 2 shots. Time out. Kaya? Kaya nabigay na. Bigay na pre. Pagka ano, pag na-shoot yung pangalawa. Sakit ng likod ko. Aray. Nag-isilo na. Wala? Pwede i-kick. EJ. Pasok. Time out pa rin, tol. Hindi na. Very good. Reserve time out. Hindi na daw, hindi na. Okay, reserve. Tapos. No more time out. No need time out. No need. Wala ng primes. Jorolan. 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 Wala. Aguas. Kosyo. Remo. Uy, nabitin. Mag-isa lang. 1 versus 3. Wala. Ano na, team foul na? Team foul. Team foul. Team foul na tawag, kaya hindi ko masabing penalty. Tapos hindi na rin pwede yung ganyan, no? Ganyan na lang, no? Hindi pwedeng I love you. Ba't ganun? Ba't pinalitan? Pero yung mga Oh, commentator sa penalty pa rin yung sinasabi. Susunod, papalitan mo din yung penalty. Hindi Okay. popular. Patapos na po ang ating first quarter. Last touch si Bay. Si Bay ang last touch. 17-14. Stop muna natin. Para fair. Ano lang ball. Kata. Shot clock off. Shot clock off. Puso. Seventeen seconds. Teka lang. Pre. Parbo. Wala. Oh. And the first quarter score 19-14. We will be right back for our second quarter after this short break. Let's come back to our ball game. Second quarter score 19-14. 5-point lead, Primes. Team foul.
Tinitingnan ko lang kung listo ka. Divisoria, inbound. Start of our second quarter. Nice pass. Gandang pasan nun. Dito sa convert. Dito ang DJ. Castro, Jorolan. Rosales, Orolan. 2 points, Jorolan. Legaspi. Nagtitimon. Ikot sa ski. Warga. Legaspi. Okay, sige. Sakay 28. Pasok yan. Baba sa lima yung kalamangan. Set play. 21-16 ang ating score sa ating second quarter. Time remaining 9 minutes and some change. Oy, counter still. Kosho. Wala. Madali ang si Omis. And 1. Ito yan, number 3. Foul, number. Bonus shot. Baba sa 3 ang kalamangan. De Los Reyes. Free throw. Pasok. Dalawa. Nice defense. Okay, bye. Orolan. Mariano. G. Balik sa Omis. Parbo. Last touch. Substitution. Sub ka? Wala. Ano? Sino ba coach, pre? Sa coach na lang kami makikinig. Wala si Dars? Mag-designate kayo. Galang. Foul number 3. Sub. Second foul, De Los Reyes. Paso. De Los Reyes, dalawa na. PJ. Wow, Aguas, number 19. PJ. Nice. Balik sa 4 ang kalamangan. Foul. Alam naman yan. Wow, 6, Nahihirap 7. eh. Kosho. Hindi, si ano? Si Kosho. ba? Kosho. Kosho. 13 foul ng Price. Dalawa lang, kasi isa sa homies. Dalawa rin sa homies. Aguas, 3. Lamang na lang ng isa. Ha? Oh, tres. Kosho. Wala. Sir, wait lang. Sub? Okay, sub. Sub! 2 shots, Kosho. Patas yan, sir. Patas yan. Score, 24-22. Yes, sir. 24-22 ang score natin. 2-point lead. Primes.
Time remaining 5 minutes and some change sa ating second quarter. Bang bang! 3! Change favor. Okay. Lamang na ang homies ng isa. Foul number 12. 2 shots. Tatlo pala. Tabla. Pasok. Tabla tayo. Tabla tayo. Parpo. Pass to Aguas. Tumira ng 3. Wala. Rebound ni Aga. Pasok. Diaz. Wala. Rebound ng homies. Na steal. Nakaka-disgrasya pa yun. Homies again. Pasa kay Aguas. To Parpo. Tumiretso. Wala. DJ. Timeout. Lamang ng dalawang primes. Time remaining 4 minutes and 5 seconds. Pagkatapos ka naman. Second half. We will be right back after this commercial break. Okay, let's go back to our ball game. 27-25 ang ating score, mga ka-Cooks. Lamang ng dalawa ang primes. Teka, 27. 25. Right, yan. 27, 25. The score is right. Yung kanina eh. Late. Aguas. Wala. EJ. Dinerecho ni EJ. Pasok. Lamang na ng 4 ng primes. Time remaining 3 minutes and some change. Aguas tumira. Wala. Diba ano? Aga. EJ. Pass to Diaz. Nice mistake. Parbo. Dali. Papasok dalawa. 1 possession game. Diaz. Dead ball sir. Kosyo. Wala. Sub. Wala na yata eh. Isa lang yung time out namin. Meron pa daw siya. Mayroon pa. Hindi na yan mag-carry over sa sunod. Hindi sir. Gomer. Wah. Tabla na. Sub. Bonus free throw. Sige pre. Pasok. Pwede mag-sub. May pito na.
Oh, Sub, sub, sub! Rara, pasok. Tumira ng si Diaz. Pasok. Diaz, 3 3 points, points. 3 points. Kaya, hindi siya. Kaya. 1 minute and 55 seconds na nalalabi sa ating. Ay, sige. Gusto bumawi. Wala. Hawak. Wala pa din. Three more. Set. Dribbling. Dali. Kapit. Dolor Reyes. Wala. Ay, sige. Lamang ng isa. From Price. AJ Diaz. Agaw. Counter steal. Remo to Jorolan. Bang bang! Jorolan, 3 points. Last shot. Nagaw pa. Oh, yan. Tapa. Gapa. Warning. 14 seconds. 35-31. Bye. Aga. Wala. Hawak. Bye. Nice. And the first half on score 37-31. We will be right back after this short break para sa ating third quarter.
Okay, welcome back to our ball game. Wala nang Primes, let's go Primes! Third quarter. Uh, 11 lang, 11. Mariano to Diaz. Diaz. Pasa kay Kampong. Diaz. Wala. Ganda nun. Diaz. Mariano. To EJ. Falcon. Wala. Last touch. Bola ng Primes. Diaz. Tumira ng 3. Pasok yan. Akyat sa 7 ang kalamangan ng Primes. Aguas. Parbo tumira ng 3, gusto bumawi, wala. Rebound ni number 3. Nice assist. Wala pa rin. 11. Ay, Bola ng Primes. Bola ng Primes. Last touch. Diaz again. Wala. Rebound ni Aguas. Nagmadali si Aguas. Foul. Number 5. Sub. Number 5 out. 3 more in. 2 shots. Aguas. Oh. Wala. Tol. Kung sasab ka lang pre, hindi ko na kurasan. Sasab ka na ba? Hindi pa. O, doon ka muna tol. Wala. Rebound. Si Aguas. Tumira. Pasok. Babasa 5 ang kalamangan. 40-35 ang score. Tama. Kating ko po eh. Kating ko ba tawag? Diaz to Cosio. Cosio to Diaz. To 28. Isa pa? Substitution. Isa tumama ba? Sub! Kagurangan, sub! Diaz to 28. Tumira ng 3. Pasok. Balik sa 8 ang kalamangan. 43-35. Aguas to number 3. Saan meron yan? Oo. 77 Parco. Foul number. Sino nga maganda? Ilan lang team foul pre? Ng Primes? Dalawa? Sa kabila? Wala? Okay. Aguas. Number 3, De Los Reyes. Wala. 14 seconds.
14. EJ. Sa ideas. Foul. EJ. 11 EJ. Sub. 19. 13 foul na. Score natin. Sa baba lang daw. Sa baba 43-35. lang. Time remaining. 4 minutes 19 and to some shoot. change. 19 to shoot. Aguas to De Los Reyes. Head and shoulder pick. La. Rebound. Last touch, Kisora. Bola back to Prime. Wow, number 2-7. 2 shots. Ginano niya, pre. Pinayong niya eh. Dapat tinas niya lang. Sure ba? Time out? Pag-shoot ba? Ano ba? Pag-shoot ha. La. Remo. Patient. Time out. 44-35, 9-point lead. We will be right back after the short break. Timeout. Homies. Alright, welcome back to our ball game. Let's go! Friends, let's go! Aguas. Aguas. To Legazpi. Tumira ng 3. Muntik na, wala. Rebound Diaz. Nagmamadali si Diaz. Nice assist. Yun na yung nasaan si Remo. 11 na ang kalagayan. Ay ang kalamangan. Huwag gamit na ng paa si Kosyo 10. Aguas, 10 seconds shot clock. Six, 7. Blocking foul. P3. Pasok ang una. Sablay ang pangalawa. Last rebound. 14 foul na yun, pre. Pasok. Babasa siya ng kalamangan ng Primes. No shot. Grabe naman yun. Nagulangan din Kosyo. Legazpi. Maybe ulit. Kosyo ulit. DJ, cut. Cut, DJ. Okay, same. 6 6 seconds shot clock.
Time remaining 2 minutes and some change sa ating third quarter. Tira, rebo. Wala. Lahat baba. Ganon, lahat baba. Traveling. 14 second shot clock. Sub. Ha? Time out? The sub. Screen, AJ. Ay. Down. What's so? Baba. Legaspi. Kickball. Pre. Nine-point lead. Guys, reset. 1 minute. Foul. Ready? Papa. Angola. 42 shot. EJ. Wala. 14 seconds. EJ. Ang ganda. Ganda na ng depensa mo. Sinabayaan mo. Angat sa 11 kalabangan. $28. Wala. Ba't mo patitirahin mo Di pa. Third pa lang. End of third quarter. 13 foul pa lang nila yun. We will be right back after this short break para sa ating fourth and final quarter. Welcome back to our ball game for our fourth and final quarter. Primes versus TPN Homies. Lamang ng 11 ang Primes. Bola Final ng quarter. Homies. Game. Yun na. Marbo. Wala. Diaz. Foul, Parpo. Sub. Two shots.
Nasa baba lang. Baba lang. Baba lang, baba. Baba lang. Baba lang. Green. Five. Ayun na, Casey. Ayun na. Diyan. Baba, 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 baba. Baba, baba, baba. Baba, baba. Ito. Baba. Baba, baba. Wes, tama, tama. Hindi naman matatalo yan. Judgment ko yan. Yan, yung tatak. Double, double. Out. Sayang, sayang. Out, Aguas. Sabay, sa babay. 2 shots. Second team foul, homies. Tama? Second team foul. Score natin, 52-43. 9-point lead. Ba't pala binigyan ng ganyan? Time remaining, 8 minutes and 14 seconds. 2 shots. Remo. Sa kanya pala, ano, likod ang ano. Parang mo. Riot. Una. Yung meron silang bench na pang beach sa ano, bangketa. Tapos ano ko lang, suot, parang bibili ko lang. Tapos paupuin ko doon. Wala yung pangalawa. Balik sa homies. Aguas. Aguas. Aguas, sumira ng 3. Offensive foul. Jorolan. Tocosio. Dapat, dapat. Ikaw, Casey. Remo, corner 3. Time. Baba. Aguas, nagmamadali. Ang gandang pasa nun. 7-point lead. Osho. Ayun na, Casey. Ronan. Ganda naman nun. Nice. Baba. Aga. That was. Osho. Sige, sige. 9-point lead. 10 seconds. 10 seconds. Wow. Saka lang sir ha. Time out. Time out, homies. We will be right back after this short break. Welcome back to our ball game. Oh, wala na. Gusto ko na to, ha? Yan. Go. Remo.
Hawak, bye. Take your time. Nice, bye. Down. Down. Establish yung. Kaya, Pedro. Kaya. Wala. Go back. Ikot. Tingin si Bay. Ayo. Ikot. Biray, Ige. Nice. Down. Garja, Ian. Garja. Met sa 12 kalamangan. Ate mo. Supulang ka. Yun. Ito. Shooter. Labing isa. Wala. Good shot ako. Isa pa. Bang, time out, reset. Stop. 10-point lead. Time remaining, 5 minutes and 11 seconds sa ating game para sa araw na to. Purple header. Nice. Wala. Good. Down. Legaspi. Diniretso. Pasok yan. Time out. Sir, sa susunod sa bench manggagaling yung timeout hindi kay Bay. Sa loob. We will be right back after this commercial break. Welcome back to our game. Ayun na. Wala na lang ang kalabangan. 4 minutes and 41 seconds sa ating laro. 58-50. Osho. To Diaz. To EJ. Back to Diaz. Tumira ng 3.
Ha? Shot clock violation. Shot clock. Shot clock na! Shot clock! Hindi tumama. Hindi tumama. Pag hindi tumama, stop. Shot clock violation. Hindi pwede yan, pre. Pag tumama, pwede kong padiretso. Hindi tumama. Yun lang. Turnover. What an Sir, last 2 minutes. Hihintay natin last 2 minutes. Yes. Foul, 28. Ano, injured ba? Injured ba? Injured ba? Ha? Wala. Let's go. Anim na lang. 3 minutes and 2 seconds. Two minutes and 52-58. 54-58. Tatlo lang. 30 seconds. 30 seconds. Tatlo lang pala. 5. Ako, na-steal pa. DJ. Balik sa 7. Tama, 62-55. Apat ang lamang kanina, di ba? Dalawang shoot sila, dapat one. Tama. Wala pa. Matagal pa. 18 to shoot. 18 to shoot, 18. DJ. Fourteen bucks na, no? Saan lang? Isa. Sila, dalawa lang. Fans yun eh, fans. Hindi natin na ito. Bago. Agwas. Time out. We will be right back after this short break.
Hindi na running time. Ano na, patay na. Welcome back to our ball game. Iya. Roland. Roland. Kaya. Team foul na, team foul. Oo. Oh, penalty na sila. Jorolan shooting for 2. DM. Penalty na kayo ah. Penalty na. Zero. All for two. Oh for 2. 14 seconds. Oh, and 1. Pero yung 27 yung apat. Sige ako lang. Lloyd. Safety dito, pre. Safety dito. Safety dito. Sama na. Tag-isa kayo. Gusto nyo isa? Bench ang magta-timeout ha. Isa. Tig-isa lang. Wala, di pumasok. Penalty, 2 shots. 5 fouls, 27, 5 fouls. 5 fouls, 27. Legaspi, 5 fouls. Hindi mo nakakita yung nakababayo sa kamay mo, sinusundot. Nakapas lang siya. Anim, pang-anim na yan. Wala pa rin. PJ. Team foul. Team foul, right down. Team foul. Sino foul? Tol, sino foul? Rick, sino foul? 7-7. Si Parbo. Sub ka? Sub. Hindi, sino foul? 7-7? Okay. Sige lang, good. Good. Sub lang, sub. Kinonfirm ko na sino foul. Hindi, wala pang tagpo. Time remaining 1 minute and 21 seconds. 1 point lead. 2 point lead. Aguas. 1 minute and 5 seconds. 20 to shoot. Naging maganda yung laban sa ating goalie. Oh. 20 to shoot. 3 gone. Seven. Sir, mga judge control, hindi nyo na pwedeng ano yan. Laro na lang kayo, laro na lang. Apat na yun. Ay, dito pala. May timeout. Nice, man to man! Bye.
Pare po, nakataas ang damit, oh, naglalaro pa. Bawal to. Go. Basta 1 minute. Tayo niya, sir. Sulang pa, oh. Tayo na, no? Hindi pa. Isa pa. Apa. Ano, basket? Basket counts? Penalty tayo, pre, ha? Para sa penalty. Wala. Pareho ng penalty. 7 seconds. Tigisang time. Tigisang timeout lang. One timeout each. Gusto nyo ba? Okay. Sana. Tako mo, Carl. Sana lang. 21 seconds lang. Jorolan. Aguas. Time out. Dito. Time out, Primes. Time out, Primes. Lumamang po ng isa ang homies. 27 seconds. We will be right back after the short Time out. while. Sir, penalty na kayo. Play, game na, games. Bola. 14 seconds lang, ha? 14 seconds lang. Okay, nasa end game na tayo. 27 seconds left ang matitira sa ating game clock. Tsaka muna, Jay. Lamang ng isa ang homies. EJ. 10, Seconds. Jorolan. Wala. Aguas. good luck, pre. Good luck. Time out ka? Hindi. 14 seconds na lang. Wala sila time out, ha? Sub ka, sub. Oh. Sub. Sub. May nag-sub. Oh, sige. Game. Shot ka ko, shot ko. Four seconds. Wala na silang ano. Dito na, boy. Dito na. Advance kayo dito. Penalty pareho, ha? Penalty. Shoot ball. Pumasok. Ano ng dalawa? Di pwede. Panalo ang homies. Ang saya nila. Ayun na. Alright. And that's all for today. Thank you very much sa inyo. We are now signing off. Thank you.